मैं पिता तुमर ए महासुजोग धन्यवाद दौचु तुम सेवा करने प्रभु अनुग्रह कर आम नूतन वर्ष देखाई धन्यवाद दौचु अनेक दिन पर प्रभु को विश्वासी मान निकट में श्रोता मंडल निकट में भेट होता प्रभु को धन्यवाद देवा सहित प्रिय लोक मान मोर आंतरिक नमस्कार जनाए प्रत्येक मोर आंतरिक भक्तिपूर्ण नमस्कार प्रार्थना करवा आज शीर्षक निमंते आ प्रत्येक मनोज घेवा स्वर्गीय बाबा तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम सेवा करने ए नवसाल देखाई धन्यवाद करुछु तुम निकट को आसीछु बापा आज सकल वाक्य मत आशीर्वाद कर जो शीर्षक रखिछ ताजेपरी आम प्रत्येक शुणी तुम नाम बंचीबू आम को यहपरि आशीर्वाद कर तुम दास को तुम कथा को आशीर्वाद कर प्रभु जीशु नाम मागुछि पिता आमेन हालेलुया प्रिय लोक मैंने आम निश्चित भाव ये अवकाश पाई मो भी सौभाग्य मन करुच्ची आ मोर प्रिय बंधु अच्छा आज सेवा निमंते जो शीर्षक रखिंट आभार करुच्ची प्रभु यीशु कृष्ण के बहुमूल्य नाम से बंधु आसबे आम को उत्साहित भाव कथा कहे प्रिय मोर स्वाधीन प्रचारक बंधु बधन महाशय को आह्वान करुच्ची से आसबे आम को आज शीर्षक कढ़ाई ने महानाम धन्य हो प्रभु आम को आज पर्यंत तांको महाकरुणार जीवन रे बंचिबा को देइछंदी प्रभु कृपा आम अपर्याप्त तेणु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष एभली भाव प्रभु आम को तांको महाकृपा महाकरुणार आम को बंचिबा को देइछंदी कहबाकू गले भारत वर्ष रे आमे देखिबा को पारुचो पृथ्वी मध्य मृत्युर लहड़ी मारी अनेक प्राण त्याग करिछंदी किंतु प्रभु आमन को इपरी प्रेम करिछंदी ताहा भाबिले प्रकृत भावरे आमे कौन दे परमेश्वर को संतुष्ट करि परिबा एहा आमे विशेष जानिबा निहाती कर्तव्य आज मु कहिबा पई चाहूची आपण माने जानिथिबा कथा अल्प समय आमे आलोचना करिबा धर्मशास्त्र रे अनेक प्रकारर धन कथा अच्छी किंतु आज मु कहिबा पई चाहूची स्वर्गीय धन एई धन परमेश्वर आमनंकु देबा पई स्वर्गीय धन रे धनवान करिबा पई तांको इच्छा तांको योजना अच्छी जगत रे प्रकृत भाव आमे देखुजे अनेक दिनहीन अवस्थारे अछंती जागतिक भाव केही केही एपरी धनशाली जे से माने जहा चाहती ताहा भोग करी पारंती आउ केही केही एपरी अवस्थारे अछंती से मानकर जे आवश्यक खाद्य पाइबा पाई मध्य स्वच्छंद भावरे पाई पारु नाहंती एमती चलीची दुनिया जगत रे तेबे आमे देखिबा को पारुचु धर्मशास्त्र रे अनेक धनी रे कथा लेखा अछि जीशु कहिले जे धनी लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा अति कष्टकर आमे जानिचु एई कथा तेबे आमे धर्मशास्त्र रे देखुचु परमेश्वर कहिले मो ठारे धन संभ्रम अच्छी बोली हितोपदेश 8 पर्व आमे जदि तार 18 पद पढ़िबा सेठी से कहंती मो ठारे धन संभ्रम अच्छी परमेश्वरंक ठारे धन अच्छी तेबे प्रकृत भावरे एही धन को पाइबा पाई एही धन को अनुभव करिबा पाई जगत रे आजी लोक मानकर इच्छा नाही पुणी से उपरे लोक मानकर धारणा नाही प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले आमान को गोटे धन देबा पाई प्रकृत भाव आमे जानू जो धन द्वारा जने व्यक्ति परमेश्वर दृष्टि रे धनवान होई परिबो
परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि गोटे मूल्यवान व्यक्ति होई पारिबो। परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि जड़े व्यक्ति जेपरी उच्च लेवल रो लोक हो पारिबो। आमे देखुचु याकूब पुस्तक 2 पर्व 5 पदरे एही जगत दृष्टि रे दरिद्र मानंकु विश्वास रूप धन रे धनी हेबा पाई एई प्रकार धन परमेश्वरଙ୍କ ठारू मिले। तांको हातरू आमे पाइबाकु हेले आमे कोन करिबाकु हेबो? परमेश्वरଙ୍କ ठारे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे प्रभुଙ୍କ वाक्य ठारे प्रकृत भावरे जदि आमे विश्वास स्थापन करिबा तबे निश्चित विश्वास रूप धन आमानकु देबा पाई से इच्छा। जगत रे जदि आमे दिनहीन दरिद्र लोक माने जगत रे हमर किछि नाही, केही नाहंती, हमर जमी नाही कि हमर गाड़ी मोटर नाही, बैंक बैलेंस नाही, किछि नाही, केवल परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा द्वारा प्रभु एही धन जदि आमानकु देइछन्दी प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे आमे मूल्यवान। हालेलुया हालेलुया। करिबाकु दान परित्राण धन होइल केड़ेनी धन। ए परित्राण धन आमानकु देबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी गोटे निर्धन हेले, दिनहीन हेले। आमे जानिछु एई समस्त रहस्य, एई समस्त मर्म प्रभु आमानकु धनवान करिबा पाई, प्रभु आमानकु से तांको दृष्टि रे गोटे मूल्यवान व्यक्ति करिबा पाई। तबे प्रकृत रे रोमी पुस्तक 2 पर्व 4 पद जेबे आमे पढ़िबा धनवान करिबा पाई तांको योजना केमती को प्रकार धन आमानकु देबा पाई से इच्छा करंती आमे देखिबाकू पारुचु। धर्मशास्त्र रे ईश्वरଙ୍କ कृपा जे तुम मानकर मन को ताहांको आड़को घेनी जीवा पाई मन परिवर्तन कराइबा पाई। से गुड कथा लेखा अछि ताहांको चिर सहिष्णुता रूप धन तुमे कौन करुअछ? तुच्छ करुअछ। एई धन जणे व्यक्ति पाइबा पाई जगत रे आज इच्छा करू नाही। जगत पछरे दौड़ी चलीछि मनुष्य जगतर मान मर्यादा धन संपद पाइबा पाई। प्रकृत भावरे आमे धर्मशास्त्र रे एभली कथा मान देखिबाकू पारुचु। ख्रीष्टीय धन रे जे कि धनवान हेई पारिबो प्रकृत भावरे कलसी पुस्तक जदि आमे देखिबा धर्मशास्त्र लेखा अछि 2-3 पदरे सुंदर कथा सेठी दर्शा जाए लेखा जाए जे ख्रीष्ट प्रकृत भावरे आमर धन स्वरूप तांको ज्ञान रूप धन एई समस्त वर्णना करा जाइछि। तांको ठारू जणी व्यक्ति एपरी आत्मिक धन जेमती पाई परिबा प्रकृत भावरे ए होछि स्वर्गीय धन। माथ्यू पुस्तक तार 19 पर्व 21 पद आमे जानू। जणे धनी लोक जीशुंक निकट को आसी पचारिला अनंत जीवनर अधिकारी हेबा पाई मु कोन करिबी? जीशु ताकू केतेटा कथा कहिले जे व्यवस्था कोन ताहा तुमे जानिछ कि? से कहिले मु व्यवस्था पालन करिछि। जीशु ताकू स्नेह कले किंतु आमे देखिबा को पारुछु ए समस्त दरिद्र मानको दान कर पुणी मो पछरे आस आउ स्वर्ग रे कोन पाइबो? धन पाइबो। किंतु से लोकटा इच्छा कला नहीं कारण तार बहुत संपत्ति थिला एणु से आपणा मुह को मलिन करी मुह सुखई जीशुंक निकटरू बाहरी गला। स्वर्गीय धन पाइबा पाई वर्तमान जगत रे लोक मानकर एते इच्छा नहीं। आमे धर्मशास्त्र रे
ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଧନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ତାହା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟ, এই ପାତ୍ରରେ এই ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 19-20 ପଦରେ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ, ଚୋରୀ ମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୋରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସଞ୍ଚୟ। କିଏ ଏ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ନଜର ପକାଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି? जो धन संपद जगत संग्रह करने द्वारा चोरी होउची, लोक मानकर बैंक बैलेंस रे थिले भी अकाउंट रु चोरी करी नहीं जाउछन। किंतु आमे देखुछु स्वर्गीय धन को आमे ख्रीष्टन ठारे लागि थिले स्वर्गीय धन जदि आमे पाइबा, आमर प्रहरी, आमर रक्षक, आमर दुर्ग परमेश्वर तांको प्रहरा जो भी आम भितर अच्छी केही चोरी करि पारिबो नाही। एभली विषय वस्तु धर्मशास्त्र रे आमे देखिबाकू पारुचु। प्रभुंकर महानाम धन्य प्रकृत रे प्रभुंक पाई 11 पर्व एब्री पुस्तक 26 पदरे मसा कहिले मिसरर समस्त सुख समस्त धन को से पसंद कले नाही, ईश्वर लोक मानक सहित दुख को पसंद कले। ख्रीष्टंक पाई निंदा पाइबा एहा गोटे कौन बोली से कहिछंदी श्रेष्ठ स्तर धन बोली से ज्ञान कले, कारण से पुरस्कार दानर समय को से दृष्टिपात कले। विश्वासी जीवन रे, ख्रिस्टियन जीवन रे जतेबेले ख्रीष्टंक पाई, आमर प्रार्थना जीवन पाई, सेवा जीवन पाई निंदा आसीची भयंकर भाव निंदा आसुची, ताहा जदि ख्रीष्टंक पाई बोली आमे ग्रहण करी ख्रीष्टंक पछरे लागि रहिबा, तेबे प्रकृत भाव रे प्रभु आमनको पुरस्कार नितांत प्रदान करिवे। धर्मशास्त्र रे आमे देखिबाकू पारुचु ख्रीष्टीय धन बा स्वर्गीय धन। हितोपदेश 22 पर्व 4 पदरे आमे देखिबाकू पारुचु सम्मान, अमरता, अनंत जीवन पुरस्कार रूप धन। हालेलुया हालेलुया। एई धन जगत रे मिले नाही, एई धन जगत रे केही आमानकू देबे नाही, केवल ख्रीष्ट आमानकू प्रदान करिवे। तांको उपरे आशा स्थापन कले, तांको उपरे निर्भर कले, तांको ठारे लागि रहिले। हालेलुया। शेष रे ए समस्त धन से आमानकू प्रदान करिवे। तेणु आमे देखिबाकू पारुचु परमेश्वर कहिले मो ठारे धन संभ्रम अछि, तांको ठारो धन पाइबा पाई आत्मिक धन अनंत जीवन बोलंतु, परित्राण बोलंतु, प्रकृत भाव रे ए समस्त से आमानकू प्रदान करिबा पाई इच्छा करंती। धर्मशास्त्र रे आमे देखिबाकू पारुचु आयुब पुस्तक तार 22 पर्व 24-25 पदरे कुहा गला, आमे देखुचु
ଯେ ତୁମର ଓଫିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଲିରେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର କି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ? ଧନ। ଏଇ ଧନ ଯଦି ଜଣେ ପାଇଛି ତାର କି ଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଆମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ରୂପକ ଧନ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। এই ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଜୀବନରେ ପାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ତା ପାଇଁ କଣ ଆଉ ହେଇପାରେ? ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତ ସାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତରେ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଦିନହୀନ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଧନବାନ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ବଳବାନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 44 ପଦରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧନ ସଦୃଶ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲା, ତାହା ଦେଖି ଗୋପନ କରି ରଖିଲା, ପୁଣି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ସେହି କ୍ଷେତକୁ, କୋଉ କ୍ଷେତକୁ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧନ ତୁଲ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ କ୍ଷେତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧନ ତୁଲ୍ୟ, ଏଇ କ୍ଷେତକୁ, ଯୋଉ କ୍ଷେତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଗଲା, ଯୋଉ କ୍ଷେତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୂପ ଧନ ଗୁପ୍ତ ଅଛି, ତାହା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଛୁ, ଆମେ ଧନ ପାଇଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ। ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ଧନ, ସେଇଟା ଜଣେ ପାଇବା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଆମର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଏକଥା କହିଲେ। ଜଗତରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମର ରକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦିନହୀନ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଇନାଉ, ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଆଜି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି ତାହାରି ଅନୁଭବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆନନ୍ଦିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା? ଜୀବନ ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଶେଷ ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏ କଥା କହିଲ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବୁ ପିତା, ଆଉ ତୁମରି ଯେଉଁ ଧନ ପିତା ଆମମାନେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଯେପରି ତୁମ ଠାରେ ରାଗିଲ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବୁ, ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦାସଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳକୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସକଳ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରେ, ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଟିମ୍ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଆମେନ୍।